माने केमती अच्छा आशा करती भल थे। आज आम गोटे न्यू प्लेस को बुलांतु सेठिकार प्लेस सब दृश्य आपण मान सहित सेयार नीतीश आसीगले आम बाहर ए कौन कह केत पहुँचा 40 मिनिट्स लगे 40 मिनिट लगे चलते आम आसिक पहुंची गलु असोजर रे चलता भ्यू देख पहुंची गलु असोजर रे चल चल जाऊँ गाधा गुदी हम टे बुलाबुली हम कौन कह नीतीश कौन प्लेस विषय कह लोक वेरी वेरी हैप्पी एंड आपण मैंने सब आसते प्लेस को एंजॉय करके जातु भोजी भोजी करेंगे पिकनिक स्पॉट टा टोटल पूजा सरीगला तो ए जाऊँ गोटे यार गोटे पहाड़ अच्छी जो पानी झरणार खसुची से बुलिकी आसबू आपको देखे वीडियो रे सब जाऊँ ऊपर टे गाधे आसबू झरणा पानी केते बढ़िया जगह ये आसिक आप पिकनिक स्पॉट कर चली चली हालिया हो गले तथापि सरुनी बहुत ऊपर अच्छी पानी चलो जीवा पानी टे देखिक आस 4-5 किलोमीटर आपको ऊपर को चढ़ा पड़ो पूरा एक्चुअली व्यू देखा गले 4-5 किलोमीटर चढ़ा पड़ो ऊपर को आसो गले हार्डवर्क करिया पड़ो आपण पूरा परफेक्ट तैयारी करके आसीबे आम जमी बैग पानी बोतल यस यस श्योर आम एपद चली चलीचु सांगरे वाटर बोतल धरिक आसतु खाଇବା फूड धरिक आस देखा आम लास्ट जाए पहुंची पार्चे ना असोजर आज ऊपर को जीवु जहाँ सभा ऊपर को जीवु हालिया हो गलुनी तथापि आम चलीचु मिशन को आज कंप्लीट करी आज मिशन कंप्लीट कर निदम खरा 12टा बेले आम चलुचु बड़ बड़ गोटे उठानटे पड़ा चलिकी जाई होनी तो मत टाणिकी टाणे सब पड़े मु आ देखिकी जी तो गोड़ खसला आउ डायरेक्ट तले 4-5 किलोमीटर तले ही पड़े केते कष्ट ये आसो जे चढ़ी पारुथिबे ताले आसीबे नले आसी पारिबे देखुछ जहाँ गोड़ खसला सी डायरेक्ट तले पहुंचलुनी तथापि हालिया हो गलुनी मु जापार मैंने पलैले आगू सभा उपर तथापि जीवु आम विश्राम नेलु टे पानी फाणी पीवा तापर चलिए एबे टिके समय रेस्ट पर पुणी जर्नी स्टार्ट करिया आज असोजर सभा उपर को जीवु मिनिमम 10-12 किलोमीटर ऊपर तार शेष हम से सब गले आम जाऊँ चलते पुणी जर्नी स्टार्ट करी आपण मैंने जगह टे आसतु एंजॉय करके जातु बहुत पहाड़ पहाड़ भी टे चढ़े देखा कि को आम के बार चढ़ी पार्चु जानु कि आहरी बहुत बार चढ़े पुणी खरा दिन 12टा बेलू देखते झाड़ फाड़ के बोहीगला पूरा खरा पूरा टाइम 12टा पूरा सूर्य मुंड उपर तथा आम चेष्टा कर पहाड़ 10 किलोमीटर खंडे चलिए ऊपर को पूरा ऊपर को कटा पत्थर रास्त देखा आपण मान सपोर्ट टी दरकार आपण मान भल भल भिडियो आनिक आसू आपण मैंने आसतु असोजर जलप्रपात बुलिकी जातु पिकनिक करूँ बुलंतु एंजॉय करके जातु।
2 किलोमीटर चढ़ी जाइछु पूरा झाड़ नाल धस मस हो जाइछु तथापि चलीछु आज पूरा पूरा शेषर असहजर शेष पहाड़ पूरा उपरକୁ ଯିବୁ प्रभा उपरକୁ ଆଉ ଚାଲି ହଉନି। आहुरी 3 किलोमीटर ना ଏବେ ଆମେ ଅଧା ବାଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଆହୁରି ଅଧା ବାଟ ରହିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା। ଆମେ ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁଣି ତଥାପି ଚାଲିଛୁ ଏବେ ଟିକେ ଛାଇ ପାଇଲୁ ତ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନଉଛୁ ତାପରେ ପୁଣି ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ଆଉ 1 hour ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ସେଠି କୋଉଠି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏତେ ବାଟ ଉପରକୁ ଆସି टार्गेट रे मिशन कंप्लीटेड हेले जଣା पड़ियो ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବି ଆମେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷଟା ଦେଖଉଛି କିନ୍ତୁ ୱାଟରଫଲ୍ ଟା କେତେ ଉପରୁ ପାଣି ଖସୁଛି ସେଟା ଦେଖଉଛି ଆପଣ ଏବେ ଏଠି ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ ଆଉ ସେ ୱାଟରଫଲ୍ ଟା ଦେଖଉଛି ଆପଣ କେତେ ଉପରୁ ପାଣିଟା ଖସୁଛି ଦେଖୁ ଅଛନ୍ତି କଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏତେ ସମୟ ବୁଲିକି 4-5 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁଣି ଦେଖ ଝାଳ ଫାଳ ବାହାରି ଗଲାଣି ତଥାପି ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଖରାବେଳଟାରେ ଆମର ବ୍ଲଗ ଚାଲିଛି ଆଉ ମମି ହେରିକା ତ ଆସି ପାଇଲେନି ତାର ଚଢି ପାଇଲେନି ସେ ତାଙ୍କର ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଏପଟେ ବୁଲି ବୁଲାଇକି ପୁଣି ଯିବୁ ତଳକୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ଆହୁରି 2 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ରହିଲାଣି ତାର ଫଟୋ ଉଠା ଉଠି ହଉଛନ୍ତି କି ପବନ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ସବୁ କିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାଲି ପାରିବେ ଚଢି ପାରିବେ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗା। देखिए वो चढ़ी पारनी पूरा हालिया हो गली गोड़ा हाथ भी खसी जाऊँ तथापि चलन चढ़िया तो चिकिलाला हो गला पूरा पूरा हालिया सी पूरा पत्थर पत्थर कौन खसी जाऊँ केते ऊपर मु पूरा हालिया हो गले वीडियो भी करने पड़े साथी आपण मान शेयर करने केत गली गोला पड़ी भी ता भरोसा नहीं। सब रेस्ट नौ तार पुणी आगू चलू गोड़ दर तो माड़ुची ब्राउन बाजी हम ब्राउन चिकिलाला पूरा मुझे खसी पड़ी था 3-4 थर खसी खसी बंची पूरा झाड़ नाल हो गलुणी चल पुणी आगू शेयर कर कौन हो मत काटिला जापारनी बस घंच जंगल मेका मत मना करहनी बोले एका कौन कर पुणी जाऊँगी सहित चलिकी जी बसई देवेनि मजू रेस्ट फेस्ट किसी ना पुणी जाऊँगी सहित पाखक जी तो पड़े पुणी चल चली मुझे धीरे धीरे जाऊँगी गोड़ हाथ पूरा काटिला 8-9 किलोमीटर खरा चले आप जानते कष्ट पुणी खरा बेलटार पूरा हालिया हो सारूँ आ कि ना जाऊँगी देखा कथा आहरी कहते कड़े मुझे भाविली पहुँची गलु कि देखला आहरी 2 किलोमीटर अच्छे बही चली पाने जबस्ता मत चलैकी नौ ये आसिक बस कौन कौन के लगुच रिएक्शन टे कह तर चलिक आसला नीतीश बहुत कलुनी बट आहरी अच्छी उपरको टॉप को जाको आहरी 2 किलोमीटर आहरी 2 किलोमीटर पाखापाखि सी गोटे हालिया तार बस सारे
ଚାଲିବାର ଶେଷ ସୀମା। ମୁଁ ତ ଆଉ ଚାଲି ହିଁ ପାରୁନି। ବାପରେ କ'ଣ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଉ ପୁରା ଚୋଖା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଡ଼ ହାତ ଖସିବ ପୁରା ତଳେ, କେହି ବି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ଡାକିଲେ ବି ଶୁଣିବେନି। ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ, ପୁରା ପାହାଡ଼ର ଶେଷ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଓ ଭିଉ ଦେଖି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଡର ବି ଟିକେ ଲାଗୁଛି, କାରଣ କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି, ପାଣି ବୋତଲ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ପିନ୍ଧିଲେଣି, ତଥାପି ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଚାଲୁ ଦେଖିବା ପୁରା ଶେଷ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁ, ଚାଲୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆଉ। ମୁଁ ଆଉ ଚାଲି ପାରିଲିନି, ମୁଁ ମୋର ରହିଲି। ଆଉ ନୀତିଶର ଆଉ ଶିବୁଲ ତାଙ୍କର ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ନୀତିଶର ଶିବୁଲ ତାଙ୍କର ଯାଉଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଯିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଚାଲି ପାରିଲିନି, ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର ରହିଲା। ମୁଁ ଗୋଡ଼ ହାତ କାଟିଲା, ମୋର ଏଠି ରହିଲି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓ ଆସି ସୁଟ୍ କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଚାଲି ଯାଇପାରିବିନି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା, ତାର ସେ ଆସିଲେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା। ଆଉ ଚାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟ କେମିତି କ'ଣ ସିଢ଼ିରେ ବନା ହେଇଛି। ଏଠି ପାଣି ଯାଉଛି ବୋଲି ଲୋକ ଚଢ଼ି ପାରିବେନି ବୋଲି ସିଢ଼ିରେ ବନା ହେଇଛି ବାଟ ଉପରକୁ। ଦେଖରେ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ସଭା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମିଶନ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଉପରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କି ବାବା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଠି ସେଇ ବାବା ରୁହନ୍ତି ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ, ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ସଭା ଉପରେ, ଏକା ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ଏଇ ସେଇ ବାବା ଇଏ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ପୁରା ଭିତରେ ବାବା ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଡର ଲାଗୁନି ଏତେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ସେ ଭିତରକୁ ଆହୁରି କ'ଣ ଅଛି? ଏ ଭିତରେ ପାଣି, ଏଇଠୁ ପାଣି ଯାଏ ନା କ'ଣ ବାହାରିକି? ଏଇଠୁ ପାଣି ବାହାରେ, ଏଇଠୁ ପାଣି ବାହାରେ, ଏଇଠୁ ଆଉ ଏବେ ବାହାରୁନି। ପରେ ସେମାନେ ଏବେ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ତଳକୁ। ଆଉ ଏବେ ହାଲତରେ କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ତଳେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଆଉ ଚଢ଼ିବାଟା ଯେତେ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଫେରିବା ଟିକେ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ଜୋରଦାର ଖସୁଛି। ମୁଁ ମୋର ପଳେଇ ଆଇଲିନି ଅଧା ବାଟ, ସେ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ପଛରେ ଆସିବେ। ଆଉ ଆସିକି ମୁଁ ତଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ନଟର ଆଉ ଶିବୁଲ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ଆସିଲେ ଆମେ ବାହାରିବୁ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛୁ। ଓ ଏବେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆଉ ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ। ତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ବାଏ।